Tara choy og kuyugi na pud mi ninyo nga mag food trip karong adlaw. Nabismo jud ko ganina ba kay kakita kog mananap sa Facebook nga nagpost nga ang mga Bisaya di daw makatilaw og Diwata Pares Overload. Natuog man siguro ni siya. Unsaon man na namong pares ni Diwata kung naay sulit og grabe kalami nga Pares Overload diri sa Runway Pares and Bulalo Resto Bar. Diri na sa First Floor Airport Road, RK General Aviation Road, Zone 5, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. At ubangan ra ni sa airport runway kanang ginatawag nila nga hangar. Sayon ra kaayo tultulon choy kay along the road ra og makita sa Waze or Google Map. Open sila taga-adlaw from 9 AM to 12 midnight. Klase-klase ang pagkaon ang ilang gina-offer choy. Adunay silog og mga pagkaon nga lami ipampulutan sama sa sisig, crispy pata, chicken skin og uban pa. Pero ang pinakasikat og special sa ilahang menu kay ang ilahang Pares Overload for only 99 pesos. Gitawag kinig overload kay abunda kini sa ricado sama sa lechon kawali, chicharon bulaklak, putok batok tambok, beef og lumpia unya anli sabaw pa. Syempre matik add to cart na ilang Pares Overload choy. Apalan pa natog sisig overload with lumpia and lechon kawali for only 165, special bulalo with rice na for 135 ug chicharon bulaklak for 100. Nagkuha po tag fries choy for 50 pesos pampagana sa kaon ug lumpia. Syempre ang una jud natong gibanatan choy kay kani jud ilang Pares Overload kay ato tong pasuyaon tong mananap nga nagpataka lang jud og tabi sa Facebook. Butangan natong garlic, gamay ug spring onion para mas mulasa. Pagkaon na mo choy ambot na lang jud. Perti jung lamia nakapiyong goods master sa kalami sa ilang pares. Grabe ka creamy sa sabaw choy. Lami kayo ipares aning lechon kawali ba. Makaingon jud kag ulala. Ang pares ni Diwata choy kay pangmasa kay sa presyo nga 100 pesos. Aduna na pares, only rice, only sabaw ug usa ka soft drink. Ang pares nila ari choy bisan dili only rice makaingon gihapon kog sulit kaayo siya kay for only 99 pesos. Grabe jud kalami og ka-overload sa Ricados. Ang kanindot diri choy kay samtang lami kay kagkaon-kaon makakita pud kag eroplano flying in the sky and scamberdo. Bitaw like every after 5 minutes man siguro na mo land or mo take off choy. Satisfying kayo tan-awon samot na gabi. Since resto bar man pud ni, pwede kaayo mo mag-chill-chill tagay-tagay with your family and friends pero way labot kabit ha. By the way choy, aduna sila Pares eating challenge diri nga open sa tanan Pares lovers. Hantud lang kini sa Mayo 7 ug ang mechanics kinahanglan lang nimong hutdon ang ilahang ultimate Pares Overload. Walay time limit choy pero ang pinakapaspas nga makahurot maoy makadaog og 1,000 pesos ug aduna pay trophy nga nakapamatuod nga ikaw ang champion. Naay entry fee nga 150 pesos pero choy, ang pares nga imong kaunon is worth 300 pesos so mahurot man nimo or sa dili, sulit na jud kaayo na. Itag na dayon tong inyong mga barkada nga halimaw kaayo mo kaon og pares o ganahan og mga challenge. Wa na choy, murag ubay-ubay na jud ni ang among nakaon ba. Di na lang nako tagsa-tagsaon kay lami man jud kaayo tanan. Makita man siguro po dinyo nga nalingaw na jud mi sigig hungit diring dapita ba. Saka nagsugod ang dugo ni Ken kay sigig kaon og tambok. Believe jud kay ko ano mga tao choy ba nga bisan unsa ka dako og kaon, di man gihapon manambok. Nganong ako igo lang mo kaon og gamay murag na po man ka kilo ang mapuno sa akong timbang. Maupay kaon ri talent nato ba. Napayapan, porbida. Sa mga food trip namo ni Master, ako'y tigtilok jud sa mga sudan. Pero karon higayuna surrender ko choy. Di jud kaya mahurot kay sa pares palang daan pertinang bugata. Mo nang makaingon ko og ganahan jud mong pangmalakasan nga busog. Ari mo diri sa runway pares og sugda og asa tama ninyong kabusog. Kung kapuyon mo gawa sa inyong balay choy kay init og traffic, pwede ra kaayo mo magpamaksim. Wa na choy, bugha na sa jud. Another food trip nga perting busuga. Pero ay sa choy kay wa pa ta naghuman kay pagkagabi adunay challenger sa Ultimate Pares Overload. Away lain kundi si Kuya Michael, pambatok ayo ni namo sa mga ingani nga klase nga challenge. Good start kayo na pa strategy nga unahon ang mga unod pero wa jud makaya choy. For the record, wala pa jud nakahurot aning ilang Ultimate Pares Overload. Basin ikaw na to ang ilang gihuwat choy. Kung feel nimo basic ra kaayo nimo choy, i-message na dayon ang page sa Runway Pares and Bulalo Resto Bar aron ikasa ang ilang challenge og basin ikaw na ang mahimong Pares Master karong Mayo 7.